A few minutes later. A few minutes later. Today's video is one kami! Tara na! Let's go! Ang kulit na ako sa niya. Ha? Ayun guys, nandito na kami sa Kamangga. For fourth video, nangangat na sila sa mangga. Ikahog nila mamatay. Manggas bimbo tayo guys. Kung hog siya guys, matay guys. Magagara sila guys. T-boy guys. Try. Kasi ribong guys. Dako lang po. Ibalik guys, Joy. Ha? A few minutes later. Mana guys? Kuha ng mangga guys. Iyan na ko guys. Tarawa, daghan ko. Ang dami guys. Daghan ko. Uyobay na. 1 hour later. Hmm. 24 hours later. Ay, bukan rajin. Atay rajin. Ano ito manggalin? One hour later. Ay, nabusog. Ayun! Ginanalagyan mo. Kaliso. Wait, bayot na sa tunog ah. Wait, bayot. Wait, bayot ba? Wait, bayot. Grade. One eternity later. Boy, maruay man dari tago sa laling. A few minutes later. Hindi. Sorry. Katulo lang, katulo. Ako. Balik. Kau dah aku. Kau pa, Troy. Oh, abot na. Abot, Troy. Ayo, daghan natin boy. Ay, daghan natin boy. One eternity later. Sa.